Sakantikun spoken tutorial nam chakswada aluan jung bisarangni be enna nanggipa ani-ringani-rangko nanio dakna nanggiparangi gaman skiranggen. Ia skio nanio anjung be enna ani-ringani chuunggijaniko champengani bewalangni gaman skiranggen. Essential nutrient action rangara be enna ani-ringani chuunggija saniko champengani cholonga. Warangko bisani skanggipa sal hajalsa ongani somoyana nanga. Skanggipa sal hajalsa ara ano dongchengaoni bisani genigipa atchiaoni salona kanggang. Essential nutrient action rangko ENA neba mangam. Achitalal bisana skanggipa ENA dakna nanganyara Gandil-ko ratna skang singanya noa. Bisa achia bek Gandil-ko ratna gata nangjang. Skanggipa owners Gandil-ni lingani ba muaniko sandi rachena gata nanga. Gandil mua dontong joko sako ratna gata nanga. Gandil ratani ko taraki ratgijani gipa senta aro bisani gisepon chi jokna onna. Andake dakani chi bisani jadok-ona iron dongna dakchakken. Aro ia jarango bisako anemia-oni champengi rakigen. Gandil ratani mano bisana sokkanna nanga. Ia ko dakna bisako maani ok bango donna gata nanga. Bisara atchiaonin sokchana changa. Andake ua maani sokko amna gata changa. Aro sokchana matna. Ia bewalko English chibra scroll ni agana jiko agan skagen chimo de sokko sandiani nyoa. Sokko sandiani gaman gipan video otalatyo naha. Ia skill ani ko nina gata chingni website to na riangbo. Atchiaoni kontasani gisepon sokkana gata nanga. Ia skanggipa ko Colostrum-ni manga. Ian atchidalal bisani be enna nanggiparangko na. Colostrum sabisirangko wara chakanirang aro namgipa metemrang donga. Maani dutan bisana skanggipa vitamin A ko nanibonga. Vitamin A aram kronakani aro be enni blakani naba nangchongmot kapao. Bisani atchiaoni jadok-ona kangkang uni vitamin A ko nanga gata onna maani duton chiunga. Jadokni mano vitamin A banggipa ani-ringani ba onchapna nanga. Maani sokko name takeo na bisa ugo name chikapna nanga. Bisa sokko name chikapna manjao de sokkute kosan opna manaigen. Andake dakani chi bisa dut bakgitchakrangna manaigen. Bisani kusuk areola ni kapmagapa bakko chikapna nanga. Andake dakani chi bisa dut ko chiungi matgen. Areola ra sokkute ni wilwil donggipa gisimgipa bak onga. Sokkanani bewalrangko gapan video rango skill ani ko takaham. Jadok gamchatani mano bisani be enna nanganirang bari rorowa. Ia somoyo sok mangmangko onani de chiungjang. Uni gaman maani sokna agrepa gapan ani-ringani onchapna nanga. Ia ko bisani jadok-oni debet na abachengna nanga. Jadok-oni muksongani de bisani dokgipa jani abachengani ko muksongja. Andipa jadok-ko machote snigipa jani abachengani ko sa muksonga. Iana agreba bisani daprorowani kri chaanini bakgitchakrangni aro chatek dakani dengtang rorona nanga. Bisani ani-ringanio dengtang rokomrangi ani-rang dongna nanga. Skanggipa ani rokomara maani sok onga. Ni misirang jadalrang aro atnango chagipa ani-rang genigipa rokomoa. Dal aro wandakgiparang bachilrang aro badamrang gatamgipa rokomoa. Brigipao dut aro dutniko tarigipa ani-rang onga. Bongagipao be enna tok aro duorang onga. Dochirang dokgipa rokomoa. Vitamin A banggipa biterang aro mesurang snigipa rokomoa. Bonka megipan biterang aro mesurang chetgipa rokomoa. Bisani ani-ringanio ia rokomchat ani-rangan dongnade nanga.
Ia plak cha anirangan bisani enna nanggiparangko otne uni ruruanio dakchaka. Maani sokna agre onchapna nanggipa cha anirangni gaman video o thalate otnaha. Hai anjing daudi bisarano otna nanggipa supplement-rangni gaman yangna. Bisani jadok-ona bilsi bunga-ona iron folic acid supplement-rangko otna gata nanga. Ia rangko bisana atchiaoni otna gata nanga. Vitamin A supplement ko bilsio changgani otna gata nanga. Ia supplement ko bisani jadok-ona bilsi bunga-ona otna gata nanga. Ia supplement ko sana banani ko dakparang chingi otna gata nanga. Hai anjing daudi okre gipa bisana enna ko otne sanani ko nyangna. Diarrhea ba okre esanyan bisani enna chunga gata cha ani-ringani ko matgija bulgriani mungsong gapa asalunga. Ian enoni chirang ko kumiyata aro sodium aro potassium ko chunga gata dungaoni ko champinga. Blongin sagin chumodi bisa siyaw naba soknaba genang. Uni gaman diarrhea ba okre esani ko sana nang chomota. ORS aro zinc supplement-rang diarrhea ko sana dakchaka. ORS ara oral rehydration salt zonga. Ian enoni gamain gapa sodium aro potassium ko matpilna dakchaka. Ia ko anti-damrango gandi dake tepkamin ko brena matna. Jakhalna gata tepsa ORS ko liter sa chi ko rate ka asnat gaban baksa brunbo. ORS na agre ba zinc supplement ko ba nanga. Zinc ko ringani chi bisarango diarrhea blonge sar utani, okre simsimani, aro blonga oni ko kumiyata. Ian bisarangni sabisirangnya anseng palchoke dongani ko nambatapta. Ia ko sal chibri na salo changprak ona gata nanga. Jadok na kumigapa bisarang na zinc ko salprak ko chikang miligram rang ona gata nanga. Jadok aro una patkapa bisarang na zinc ko salprak ko kolgruk miligram rang ona gata nanga. Chamos chona o zinc tablet ko maani dud pa ORS ko drongat po. Chi rate ka asnat gaman ko ba jakhalna matgen. ORS aro zinc tablet rang ko doctor ba nurse rang chi singchingi otna gata nanga. ORS aro zinc ko nana agre ba jadok ni nangaw gapa bisarang na maani sokko kana gata nanga. Ia jadok ni ja kolgrupri gapa bisarang na maani sokna agre ba gapan cha anirang ko japna gata nanga. Gisek rabo saing gapa bisana maani sokko simsimna nanga. Ia ko dakani chi tharak pate namna aro enijriya ni ko rakina dakchaka. Aro saing gapa bisa ko kadamiyata. Sok kana baksana bisana kangaroo mother care ko ba otna gata nanga. Kangaroo mother care ko atchiaoni sumoyo enijriya ni chiongija gapa bisarang na dakna gata nanga. Kangaroo mother care ni gaman dengtang video thalate otnanga ha. Bisa jadok na pate dalbat kinchimode chaan ko rongani changsa atha pate bariyat po. Bisani sa namang otungo chaani rangko namme chathai joko iya ko takpo. Bisana dengtang chaani rangko otne uko chachina didibo. Uni okriani kri enna namgapa skanggapa aro genigapa rokom ni chaani rangko onbo. Skanggapa aro genigapa rokom rangni chaani rangni gaman dengtang video oskio nangani ko nagnagata matgen. Sarang belonggin chimode magapa tharakin sanna banani ko dakaparang na agana gata nanga. Sanna banani ko dakaparang agre bulgre gapa bisarang ko NRC na watat na nanga. NRC ara Nutrition Rehabilitation Center onga. Ian chana rungna mangija agre bulgre gapa bisarang ko sanna banani janseng paljokat pelani sanchakram biap onga. Ia sentero bisa bakgitchakrangna dentang manchacha arungani nani rok simsake sanna banani ko daka. Bisa jadok pa una badia hau dewa mangko noko songgapa chaani rangko chana tarisoa. Un baksana sokkanani. Bisarangni chaani rungani aro, bisana simsakna nangani gmun ba magabarangna agan skiyotna. Bisa ko anseng balchoki rakina essential nutrition action rangko ba jarukbo. Iarang bisa ko chaani rungani gri bulgri awni champingna dakchaka.
Iyan anchingni skill ani bonkamgipa bakuna sokaha bakra anina sakantikon matala.